देखो बंधुरा सब ठाकुर के स्नान करिए आबार नतून जामा कापड़ परिए रेडी करे निয়েছি संगे बृहस्पतिवारेर जे लक्ष्मीर घट बसाबो सेटाओ रेडी करे निয়েছি। महादेव तो स्नान करे निয়েছি, ओकेও रेडी करे निয়েছি। एबार सिंहासने तुलबो। तो बंधुरा मा लक्ष्मी और महादेव नारायण सबाइके सिंहासने तुले दिয়েছি, फुलो दिए दिएছি সবাইকে। খাবার রেডি করে নিয়েছি, এখনো দিইনি, এই যে দেব। এইভাবে আমি সব ঠাকুরকে খাবারগুলো দিয়ে নেব। সবাইকে খেতে দিয়ে আমি ধূপকাঠি ধূপ দেখিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর এই যে বৃহস্পতিবারের পাঁচালি করে আমার পুজো